Game to our main event here in Sitio Banbanan, Kabanbanan, Barangay Luay, Toledo City. Game 1 midawg ang team Cebu City kini game 2 na. Okay na itong bakbakan diri is sponsored by Iski Chairwoman Nibil Ann Lariusa Sakamay and Boss Tonic Suto Kanyo. Organizer na to si Boss Tonton and Boss Georgian under Pitik Partner Promotion mga kaibigan. 1-0 kini para dos na tuag si Kambulang Sanam. 2-0 na, 2-0. Baby Orly ng haplas. Gipunan pang Nunil. Arak ang team kuana pero nasaod pa sa team Cebu City. Lah, Nunil wala gipadpad na sa Dampo River. Agay Jason. Tara, Chupert. Wana. Nice exchange mga kaibigan. Heavy loaded shot thrown by Jason Buluhon. Nunil mga kaibigan. Lah. Agay. Pasok ang tira ni Sadam Forever. Oh no, 0 tingay boss. Pila to. Wa may scorer good. Servisyo Mr. Explosive Jobert Basinas. 2-0. 2-0 in favor of Team Dumanog. Jobert. Nunil amak na. Ala, Sadam Forever is struggling for his defense mga kaibigan. Napalabas si Sadam Forever sa korte. Servisyo Baby Orle para 3 ni. 2-0 in favor of Team Dumanog sa atong game to. Baby Orle. Jason. Baby Orle again. Over in shot. Oh. Answer ni Jason. Out ball. 3-0 na. Servisyo Baby Orle. Sadam again, 2-shot combination. Agay tagags tungod. Kuha pa. Bagrak ni Jason, nilawom tunnel miyagi. Di madawat sa ahensya. 4-0 na. Kini para 5, servisyo Baby Orle. Sadam to William. Baby Orle to the rescue. Grabe. Full throttle na si Jason Buluhon. Step on the gas mga kaibigan is Jason Buluhon. 4-0 4-0. Servisyo Jason. Agad. Fire in the hole. Agay, hindi tinablas Nunil. Lag, gibato na. What a shot. Coming from Team Cebu City. Net bag. Lah, grabe. Servisyo William. Lah, Jason. Agay. Maru ang tira na. Pasok. Ang tira ni Mr. Explosive Jobert Basinas. 4-0 no. Servisyo Sadam. Para uno na ni Agay Lobodam. Bang! Parnola! Aba! Hindi tinatalan yung team Dumanog. Pasok. 1-4 na. 1-4. Kini para 2. 1-4 Bunala dito. Bagay na sagdang pa. Nice defense. Courtesy of William Oberes. Nunil. Tuara. Inside kaibigan. Side out. Okay, back to the ball game. Servisyo Mr. Explosive Jobert Basinas. Nunil to Jobert.
Layay. Ah! Smart play coming from William Oberes. Okay, back to live action. Servisyo, Baby Orle. Baby Orle again. 3-shot combination ni Baby Orle. Answer by Sadam. Bahog dam. Agay. Lah. Agay kalit ang pigtos Baby Orle. Wala na siya kang dipinsa sa team Cebu City. 5. Kini para size. Servisyo Baby Orle. Para change court ni. Sadam. To Baby Orle. Bumbang Jason. Wa kabuto. Size ono. In favor of Team Dumanog. Dunay chirira ang Team Dumanog daraw. Papat na to dire. Servisyo Baby Orle. Kini para City na ni. Pasok Luningning. City ono na. City ono sa atong game to ha. In favor of Team Dumanog. City ono. May daog sa game na ang Team Cebu City. Kini para 8 na. Lah, Nonil. William. Lah, kuha pa William. Yeah, ito na. Gigay, bikilag tirang Idol Jobert Marcinas. Pero nakadipinsa ang Team Dumanog. Ay, may purma. May pabutos Baby Orle. Nunil oh. Boto ng pugakhang Nunil. 8 ano. Kini servisyo Baby Orle. Para 9 na ni William. Nice defense. William again, binumba sa ere. Nanukdok na si William. Ala, lubog na depensa. Kuha pa, balik. Regroup. Bang! Mamma mia! What a shot coming from Idol Jobert Marcinas. Grabe budalay. Kilab mo lang. Suga bukto eh. No, 8 ha. Cebu City's ball. Kini servisyo Jason, the pride of Bulhoon. Para dos na ni. Tok mo ni Jason. Sagang ni Baby Orle. Agay, ito ra. Side out. Dumanhog's ball. Kusugas Irkon eh. Kusugas Irkon eh. Pertitog nawa din eh kaibigan. Di ata sa tumoy ko din eh. Bungtod kinatumyan eh. 2,000 feet na ni above sea level ni eh. Grabe ni Riz Kabanbanan eh. Barangay Luay, Toledo City. Nagpag. Okay, William to serve. La William. Back, lugapak. Kuha pa. Hey, Baby Orle. Buk, Baby Orle. Lumsig bola, tuara. Lumos ang kontra. Grabe. Ala, narato chiri na. La. Hanggawan ni chiri no. Hanggawan ni chiri sa Team Dumanog. Servisyo William. Para 9 na ni. Okay. La, Baby Orle. Out ball. Focus game. Servisyo Sadam. William again. Tagay! Kuha pa. Tagak ko si William. Kadipinsa lang. Higa maruhan. Sana forever tira lang. Idol Jobert sound pa. Bang! Binahugay na sakto. Hibat na dipinsa. Wana. Din ama ponet. Makahilo ang ibuhian ni Nonel Amak na. Yasa diri skilid. Yasa diri. Servisyo Nonel. Burak. Auto. Servisyo Jobert Orle.
Pasok. Pasok lo Ningning. Ahaka. Gawat tayo chirir. Lah, tuara. Fire in the hole! Binumba sa ere. Hayang ang bangko. Igos bulang Nonel. Auto. Kini serbisyo Jason the Pride of Bulon. Point. Suga, sana suga. Pila na dito, boss? Pila na? Ito. 2, no? 2-8. 9. 2-9. Serbisyo kini para 3. 2-9 atong skor corner shot. Out ball na naman. Over na bakod. 3-9 na. 3-9. Serbisyo Jason on the way. Para 4. Auto. Side out. Duman Hogs ball. 3-9 ha. Kini serbisyo William. Emo Beverly. Over na bakod, side out. Bola sa team Cebu City. Kini para 4 na. Serbisyo Saddam. William. To Jason Tokod. Kikamang ni William. Respondes bibir. Wala, may paarak. Pinuspusay na sakto. Kinsang mga piang. Piang si Saddam. Servisyo Nonel. Kini para Jason kanlat Nonel. Lah. Agay pasok. Side out. Cebu City's ball. Serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. 3-9 kini para 4 na. William. Bikila tira sa Dampuri River ay. Babag tinain ni Nonel amak na. Point 4, 9 na. Kini para 5. Alag na bato Jason kalitag bato nila. Wana bomb after bomb thrown by team Cebu City. Agay countered by team Dumanog. Pasok lo Ningning. Ngagod. Noy kini para Jis. Serbisyo Batang May Laban. Tuara William. Agay giday ba ni Nonel? Lugaw na depensa. Pakong Jason. Hawan pas kang manang. Serbisyo Jason the Pride of Bulhon. Agay handos na. Kini. Goodbye Philippines. Ay go to ball. 9-5 na. 9-5, 4-point lead na lang sa team Dumanhog sa atong game to ha. Kini para 6. Serbisyo Jason William Oberes. Fire in the hole. Wana out from nowhere. Mikalit lagtungas Jobert Marcinas para manakdak. Good item. Serbisyo William Oberes. Ayan para Gis na ni William. William ang Nonel. Tuara Beverly. Jason namumba. Tuara kamang na. Garabiyag Arabisya toy. Bukol oy igos.
Igos. Igong linya. Sengko 9. Nonel. Ito Jason. Jason, wana. Wana. Ginawang pansimbag. Wana mga kaibigan, wana. Nice exchange. Para, ibiloding shot. Huli na bulag kung sahitan ako. Side out, side out. Servisyo Nonel. Tumagos ang tira ni William. Gis na, Gis. Gis na! Para panay! Okay! Kini para unsi, servisyo Nonel. Tara, gidagang William. Agay, outside pa ni Mr. Explosive. Jobert pa sa fire in the hole. Spikean si Baby Orly. Mira, G5 G5. Servisyo Jobert. Pasok ang tirang William. La, 3-shot competition. William again. La, gilatan si William. William ang itarget sa opinsa sa team Cebu City. William in action. La. Ala, gilatan mo yung William. Auto. Ujian, may suga dire! Sama niyo! May suga dire! Sama niyo! Ha? Kapap? Sama na! Shot lang! Agay, kinip. La. Para na. At Cyril. Servisyo Jason. La, ngit-ngita na nila. Kinsa kay mga bukol na ni Igos. La, nagbinatuay na. Bugo na kayo. Good item. Servisyo. William. Latarang. Net bag. 11 na. 11 baga. Lagi ka. Sodla kausa. Kini para daog na, para baus. Para tabla gyud, nakatabla. 1-1 na tong standing. May daog sa game to ang team Dumanog. Wow nyo.